يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يهترم قط الله مطلقا أبدا وما تذاب أصلا في مدى الزمن. منه الدواب فلم تهرب وما وقع ذبابة أبدا في جسمه الحسن. بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر قول منه بعالمه. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى زله في الشمس ضافة. كلفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بما اختتني. هذه الخصائص فاحفظها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه
الأسد في آجامها تجبي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال مقتهب وكل رب من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمى إن الكبائر في الغفران كالأمم ومن يليك رسول الله جاهك به إذ الكريم تجلى باسم منتكب لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإصيان في القسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوان رسوله والصحابة والعلماء العاملين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سلم شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف شيخنا وربي أرواحنا الحبيب علي بن عبد الرحمن السقاف شيخنا وربي أرواحنا كي هدي يوم الدين كي هدي بخير وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaqa an-nasir al-haqq bil-haqqi wal-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaba fadlika wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Amma an-niyatu fanadhkur huna ta'rifaha wa hal hiya syartun am ruknun. Hal an-niyatu syartun am ruknun. Ittafaqa al-fuqaha'u ala anna an-niyyata matlubatun fi kulli anwa'i as-siyami fardan kana aw tatawwu'an imma ala sabili ash-shartiyyati aw ar-rukniyyati liqawlihi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyati wa qawlihi aydan man lam yajma'i as-siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Wa an Aisyah مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. رواه الدارقطني وقال إسناده كلهم ثقات. فحل النية القلب ولا تكفي باللسان قطعا ولا يشترط التلفظ بها قطعا لكن يسن عند الجمهور غير المالكية التلفظ بها. شروط النية الأول تبييت النية أي إيقاعها ليلا وهو شرط متفق عليه للحديث السابق
من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له ولأن النية عند ابتداء العبادة الصلاة والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام والمؤلف رحمه الله وعلى من نفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Maka pengarang Dr. Rahman Azuli rahimahullah beliau mengatakan, amman niyatu, adapun niat, fanadhkuru huna ta'rifaha hal hiya syartun am ruknun. Maka kami menyebutkan di sini tentang ta'rifnya, definisi daripada niat. Apakah niat ini merupakan syarat sah daripada puasa, atau niat ini merupakan rukun daripada berpuasa? Inilah yang dibahas oleh Dr. Wahab Az-Zuhair rahimahullah, yang terdapat di dalamnya ikhtilaful ulama, perbedaan pendapat antar ulama. Jadi sebagian ulama mengatakan bahwa niat adalah syarat daripada puasa. Sebagian lagi mengatakan bahwasanya niat merupakan rukun daripada berpuasa. Dalilnya mana? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam adalah dalilnya hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis al-muttafaq alaih, hadis riwayat al-Imam al-Bukhari, al-Imam Muslim radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati, sesungguhnya sahnya segala macam bentuk ibadah kepada Allah harus menggunakan apa? Menggunakan niat. Inilah dalil yang hadisnya adalah hadis al-muttafaq alaih, hadis riwayat al-Bukhari Muslim, yang mengatakan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwasanya semua kerjaan ibadah itu perlu wajib niat. Wudu wajib niat, salat wajib niat, mandi hadas wajib niat, tayammum wajib niat. Pun sama dengan ibadah puasa ini. Puasa juga wajib untuk niat. Dalilnya tadi secara umum, innamal a'malu binniyat. Kemudian para jemaah sekalian, bagaimana rincian pendapat ulama pada masalah niat ini? Apakah niat ini merupakan syarat sah daripada berpuasa atau rukun daripada berpuasa? Maka Dr. Wahab Az-Zuhair rahimahullah beliau mengatakan, wa'tabaraha al-hanafiyyatu wal-hanabilatu wa kadal malikiyatu 'ala ar-rajihi syartan. Ulama-ulama dalam madhab al-Imam Abu Hanifah, dalam madhab al-Imam Ahmad bin Hanbal, dalam madhab Imam Malik radhiyallahu anhum ajma'in, pada qaul yang rajih, pada pendapat yang kuat mengatakan bahwasanya niat ini merupakan syarat daripada berpuasa. Jadi jumhur ulama, yakni pendapat dari al-Imam Abu Hanifah, pendapat dari al-Imam Ahmad bin Hanbal, pendapat daripada Imam Malik radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya niat merupakan syarat daripada ibadah puasa. Sementara dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Syafi'i rahimahullah, bagaimana pendapat al-Imam Syafi'i rahimahullah? Dan niat pada madhab kita dalam madhab al-Imam Syafi'i rahimahullah adalah ruknun kal imsaki anil mufattirati, merupakan rukun daripada puasa. Inilah perbedaan pendapat antar ulama. Jadi pendapat jumhur mengatakan bahwasanya niat merupakan syarat daripada puasa, sementara pendapat dari Imam Syafi'i rahimahullah beliau mengatakan niat merupakan
rukun daripada berpuasa. Kemudian yang kedua, ikhwatul Islam, para jamaah sekalian, bagaimana tempat niat ini? Wa mahallun niyati al-qalbu. Tempat niat ini adalah di hati. Semua ulama dalam 4 mazhab semua sepakat bahwasanya niat itu tempatnya di mana? Di hati. Semua sepakat. Semua sepakat bahwasanya dari pendapat Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhum semua sepakat niat itu tempatnya di hati. Wala taqfi bil lisan qat'an, dan tidak sah apabila hanya diucapkan saja. Makanya kita dari hari pertama yang niat kita baca bersama-sama itu bukan niat. Niat yang kita baca bersama-sama bukan apa? Bukan niat. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahr Ramadan hadisan lillahi ta'ala, itu bukan niat. Itu bukan niat. Makanya saya sering mengatakan, apabila sudah selesai mengucapkan niat tadi, jangan langsung salaman-salaman. Ya kan kebiasaan pasti musola kan, udah selesai baca niat bersama-sama, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahr Ramadan hadisan lillahi ta'ala, langsung sallallahu ala Muhammad. Kalau Anda mengkhawatirkan, apa yang dikhawatirkan? Orang itu menjaga, orang itu menyangka niat yang tadi diucapkan adalah apa? Adalah niat. Bertahun-tahun seperti itu, dia menyangka, dia menduga niat yang diucapkan bersama satulah ada niat. Itu adalah niat yang pada akhirnya bakal dampaknya puasa Ramadannya. Bagaimana hukumnya? Sah nggak sah. Kenapa demikian? Niatnya hanya diucapkan saja. Padahal sepakat semua ulama bahwasanya niat itu tempatnya di hati. Minimal dalam madhab kita, dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, hati kita berbicara. Kapan itu niat jatuhnya dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah? Setelah masuk waktu maghrib sampai sebelum masuk waktu subuh. Masuk niat di hati kita. Boleh setelah masuk waktu maghrib, atau setelah kita doa witir, atau pas kita lagi makan sahur. Yang penting antara waktu maghrib sampai sebelum masuk waktu subuh, itu sudah diperbolehkan niat dimasukkan di hati kita. Bagaimana minimalnya? Minimalnya hati kita berucap, aku niat puasa Ramadan. Bila ada orang yang tadi kasus yang pertama, bertahun-tahun dia hanya mengucapkan niat bersama-sama, kemudian tidak memasukkan niat tadi di hati, maka dihukumkan dalam madhab kita, dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, puasanya dihukumkan tidak sah. Kemudian para jamaah sekalian, meluas lagi, Pengarang rahimahullah beliau membahas bagaimana niat yang diucapkan tadi, bagaimana hukumnya. Niat yang diucapkan tadi bersama-sama, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadisanah lillahi ta'ala. Ini bagaimana hukum niat tadi? Hukum niat tadi bagaimana hukumnya yang diucapkan secara bersama-sama? Maka Pengarang rahimahullah dia mengatakan, lakin yusannu indal jumhuri ghairil malikiyati at-talaffuzu biha. Ini perlu digarisbawahi. Lakin, akan tetapi, kan tadi sudah dibahas, sepakat para ulama niat itu tempatnya di mana? Di hati. Semua sepakat ulama. Tetapi ini belum berhenti. Kita punya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh pada juz yang kedua yang dikarang oleh Ad-Duktur Wahbah Az-Zuhair rahimahullah pada halaman 618, beliau menyebutkan di sini, lakin, akan tetapi, yusannu indal jumhuri ghairil malikiyati, disunnahkan menurut jumhur ulama selain ulama dalam madhab Imam Malik, berarti dalam madhab Imam Abu Hanifah, dalam madhab kita madhab Al-Imam Asy-Syafi'i, dalam madhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, apa yang disunnahkan? At-talaffuzu biha, disunnahkan untuk mengucapkan apa? Mengucapkan niat.
Jadi disunnahkan, kalimatnya sangat jelas bahwasanya pengucapan niat menurut pendapat jumhur ulama, kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Makanya ini jangan cuma ngambil dari Quran, dari apa? Dari hadis. Kita bukan Imam Abu Hanifah, kita bukan Imam Malik, kita bukan Al-Imam Asy-Syafi'i, kita bukan Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Kita ini minal muqallidin. Nggak ada orang yang bisa langsung mengambil. Makanya ada orang bilang, saya datangkan sebuah hadis, apakah Nabi pernah mengucapkan niat Allah? Lihat kitab-kitab para ulama, lihat al-fiqh dan madhahib al-arba'ah. Fikih menurut pendapat empat madhab, bagaimana pendapat daripada para ulama tersebut mengenai niat yang diucapkan. Jadi nggak bisa hadis dibaca kemudian ngambil sendiri hukum, nggak bisa. Pasti melalui guru sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh pada halaman 618 pada juz yang kedua, Dr. Wahbah Az-Zuhair rahimahullah, dia mengatakan, lakin yusannu indal jumhuri ghairil malikiyyati at-talaffuzu biha. Tetapi disunnahkan menurut pendapat jumhur selain daripada pendapat ulama dalam madhab Imam Malik, artinya dalam madhab Al-Imam Abu Hanifah, dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i, dalam madhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhum, apa yang disunnahkan? At-talaffuzu biha, untuk mengucapkan apa? Mengucapkan niat. Jadi niat yang sering kita baca bersama-sama itu adalah hukumnya sunnah menurut jumhur ulama. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanah lillahi ta'ala. Itu disebut sebagai at-talaffuz bin niyat. Jumhur ulama berpendapat adalah hukumnya sunnah. Kemudian para jamaah sekalian, bagaimana syarat niat ini? Dalam madhab kita, dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, maka pengarang Dr. Wahbah rahimahullah, dia mengatakan syurutun niyyah tabyitun niyyah, menginapkan niat kita. Batasannya dari mana? Batasannya dari setelah masuk waktu maghrib. Makanya masuk waktu maghrib, kemudian kita batalkan puasa kita, baca doa yang sudah masyhur, yang semua merupakan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa yang sudah masyhur, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu dhahaba az-zama'u wa qallatil ulubu wa thabata ajru insyaallah. Atau dengan doa ya azim anta ilahi la ilaha ghairuka ighfir dzambal azim fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa al azim. Setelah itu lebih amannya langsung memasukkan niat di hati kita. Itu lebih aman. Kenapa demikian? Kita khawatir terlupa. Karena syarat niat dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah wajib untuk diinapkan. Bagaimana batasannya? Batasannya dari setelah terbenam matahari sampai sebelum masuk waktu apa? Waktu subuh. Itulah batasan kita wajib untuk memasukkan niat di hati kita. Minimal kalimatnya tadi apa? Aku niat puasa Ramadan. Jadi inilah yang pertama dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah, niat wajib untuk diinapkan. Dalilnya mana? Dalilnya hadis al-muttafaq alaih, hadis dari riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim radhiyallahu taala anhuma, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yubayyit as-siyama qabla tulu'il fajri fala siyama lahu. Orang yang tidak menginapkan niatnya sebelum masuk waktu fajar, yakni subuh, fala siyama lahu, maka puasa Ramadannya dihukumkan tidak sah. Makanya alhamdulillah masyaallah la quwwata illa billah, kita di malam tarawih pertama sudah niat dengan niat Imam Malik,
yakni puasa selama sebulan penuh. Ini ulama kita sudah memberikan satu ajaran, satu tarbiyah irsyadiyah, yang dimana bila seorang muslim atau muslimah di hari pertama tarawihnya sudah niat dengan niat tadi, dengan niat dalam madhab Imam Malik rahimahullah, dengan niat tadi, aku niat puasa Ramadan bila, kan tadi wajib niat setiap malam dalam madhab kita. Bila mana kita terlupa, kita capek, lelah, dagang, usaha, kerja, kemudian terlupa, sampai subuh kita baru niat. Oh, kita belum niat, sampai subuh baru niat. Ini bagaimana hukum puasanya? Karena sudah di-cover dengan niat malam tarawih pertama tadi, aku niat puasa Ramadan sebulan penuh, maka dihukumkan sah puasa Ramadan kita dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا وأننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ديرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سرور صلى وسلم ربي عليه أدى الحب والآل والأصحاب عبادة الصحب والحمد لله في البدء والتنهي. Baca bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah ya rafi'a syani wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.